Mag-scatter na siya. Ano gagawin? Scatter. Oh, D. Anong D? 10 tickets. 10 tickets. Oh, panalo. Ayun o, 10. Gimme ticket. Ay, scatter. C. 8 tickets. Lugi. Mabagal yung return of investment dyan. Magkano yung isang ticket? 5 piso. May full ka. Huwag na. Deng, dadadeng. 5 lang. Huwag na yan. Ano ba? Uy, huwag dyan. 5 piso isa, tapos 10 piso lang yung ticket. Iba na lang. Tara na. Scam. Go. Yeah, eto. Ayan o, yung sabihin. O, tara. O, dyan. Si Mami naman, baka swerte si Mami. Lucky Charm. Go. Yun lang yun, isa lang. Isa lang. Wait, look. Ayun. Mega! Kamera ka pa. Para malaglag ito yung 10 tickets. Ay. Ge. Wait there. Push. Dragon Ball. Isa pa mahal. Wala pa din Dragon Ball. Scam. I-scam ka lang yan. Dragon Ball. Dragon Ball. Ulog na yan dito. Ay, wala. Walang galaw. Ilang galaw. Dalawa. Bakit? Ito. Go. Dalawa. Wala. Go, nak. Ay. Go. Isa pa. Isa pa. Ay, dapat yun. Kunti na lang. Dapat dito na. Doon yung Dito. tira. Dragon Ball. Mayroon yung balas. Doon sa side. Yan. Go. Gumalaw ka. Yay! Nakuha namin Dragon Ball. Nakuha namin Dragon Ball. Walang promise. Ang dami. Nakuha namin Dragon Ball. Ano lang, dito. Papunta naman doon. Side. Antay mo. Side straight. Kabila naman yan tayo man. Thank you. The small pearl. Pababa na yan. Big pearl Dragon Ball. Punta tayo sa big pearl. Doon tayo. Doon no, pababa na yung Dragon Ball. Ayun! Tara na, sa iba naman. Dito. Sa iba pababa na yan. Dalawa pa. Pag ano nak, dito. Dito. Hintay mo yung arrow doon, no? Tatlong pearl. Uy, Dragon Ball. Iwan ang starter. Yay! Ang galing ni Mahal. Dami, oh. Ano, naglag na isa. Yay! Dragon Ball. Wow. Pearl. Uy, Dragon
Dragon Ball. Dragon Ball, galing. Kailangan pala na kung pearl. Last one, last one. Dapat sa gitna pala nak. Para ano oh. Tira lang ako ng tira eh. Okay, go, go, go. Dito lang tayo magagamit. Go! Yeah. Go! Gitna nak, gitna. Dami na. Gitna, anak. Tama na, tama na. Magbabasketball pa tayo. Ay, walang pearl. At least maraming nakulong. Okay na, tama na yan. Magbasketball na tayo. Tara na.